Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let me introduce myself and my member. I am Julinda Zahrani Pratopo, and my member is Winda Novita Ramadan, Christine Luciana Silayan, Aldaria Oguchi, and Samita Aira. In this presentation, we will discuss about ethnomedicine. Next. So this is the topic that are understanding ethnography and livelihood system, location, natural environment, and demography, the origin of history and tribal nation, system, technology, and language, and the last is knowledge, system, and social organization. Next. Pengertian etnografi. Etnografi atau etnografi dalam bahasa Latin yaitu ethnos berarti bangsa dan graphein yang berarti melukis atau menggambar. Sehingga etnografi berarti melukiskan atau menggambarkan kehidupan suatu masyarakat atau suku bangsa. Oleh karena itu, etnografi merupakan satu pekerjaan antropolog dalam mendeskripsikan dan menganalisis kebudayaan yang tujuan utamanya adalah memahami pandangan atau pengetahuan dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari atau perilaku guna mendapatkan pandangan dunia masyarakat yang diteliti. Yang kedua, merupakan komponen penelitian yang fundamental dalam disiplin akademis, antropologi atau budaya, sehingga etnografi merupakan tipe khas dalam antropologi. Ethnographic meaning. Ethnography in Latin is ethnos means nation, and graphein means to paint or draw. So ethnography means to describe the life of society of ethnic group. Therefore, ethnography is first, anthropologists work in describing and analyzing culture, which aims the main things is to understand the view of knowledge and its relationship to life, everyday life or behavior, in order to get a word view of the community being studied. The second, it is a fundamental research component in the academic discipline of anthropology or culture, so that ethnography is a distinctive type in anthropology. Next. Menurut Konjangranningrat, isi dari sebuah karangan etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan etnik dari suatu suku bangsa secara holistik atau keseluruhan. Konjangranningrat mengemukakan bahwa kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas biasanya dibagi ke dalam bagian-bagian tentang unsur-unsur kebudayaan sesuai dengan tata urut yang baku atau disebut dengan kerangka etnografi yang terdiri dari yang pertama lokasi, lingkungan, alam, dan demografi, yang kedua asal mula dan sejarah suku bangsa, yang ketiga bahasa, yang keempat sistem teknologi, yang kelima sistem ekonomi, yang keenam organisasi sosial, yang ketujuh sistem pengetahuan, yang kedelapan kesenian, dan yang kesembilan sistem religi. According to Konjangranningrat, the content of an ethnographic essay is a description of the ethnic culture of an ethnic group holistically or as a whole. Konjangranningrat argued that the cultural unity of ethnic group in a community usually divided into sections about elements of culture according to the order standard or called the ethnographic framework, which consists of first location, environment, nature, and demography. The second, the origin and history of ethnic groups. The third, language. The fourth, technological system. And the fifth, economic system. Sixth, social organization. Seventh, knowledge system. Eighth, arts. And last is religious system. Sistem mata pencaharian or livelihood system. Perhatian para antropologi terhadap berbagai macam sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi hanya terbatas kepada sistem-sistem yang bersifat tradisional saja, terutama dalam rangka perhatian mereka terhadap kebudayaan suatu suku bangsa secara holistik. Berbagai sistem tersebut adalah yang pertama berburu dan meramu, yang kedua beternak, yang ketiga bercocok tanam di ladang, yang keempat menangkap ikan, dan yang kelima bercocok tanam menetap dengan irigasi. Sekitar 56% penduduk desa Wonosari bermata pencarian bertani dan berkebun dengan hasil pertanian berupa ubi jalar dan beberapa hasil kebun yang lain seperti jagung, kopi, dan pisang. Sebagian besar penduduk yang bermata pencarian bertani dan berkebun menggunakan lahan
milik sendiri untuk dikelola dan menjadi areal pertanian dan perkebunan. The attention of anthropologists to various types of livelihood system or the economic system is only limited to systems that are traditional in nature, especially in the context of their attention to the culture of an ethnic group holistically. Various the system are first hunting and gathering, second raising livestock, third farming in the fields, fourth catching fish, and the last permanent cultivation with irrigation. Around 56% of the population of Wonosari village make a living from farming and gardening with agricultural products in the form of sweet potatoes and several other garden products such as corn, coffee, and bananas. Most of the population whose livelihood is farming and gardening use their own lands to manage and become agricultural areas and plantation. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada lokasi, lingkungan, alam, dan demografi. The next is location, natural environment, and demography. Dalam menguraikan lokasi atau tempat tinggal dan penyebarannya, suku bangsa yang menjadi pokok deskripsi etnografi perlu dijelaskan ciri-ciri geografinya, yaitu iklim seperti tropikal, mediteran, iklim sedang, iklim kutub, sifat daerahnya seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, jenis kepulauannya, daerah rawa atau hutan tropikal, sabana, stepa, gurun, dan sebagainya. Suhu dan curah hujannya, ada baiknya juga kalau penulis etnografi dapat melukiskan ciri-ciri geologi dan geomorfologi di daerahnya, lokasi dan penyebaran suku bangsanya, sedangkan suatu hal yang perlu juga adalah keterangan mengenai ciri-ciri flora dan fauna di daerah yang bersangkutan. In describing the location or place of residence and the distribution of ethnic group, which are the subject and ethnography description is necessarily to explain the geographical characteristic, namely the clinical tropical, Mediterranean, temperate climate, polar climate, the nature of the area, mountain, highland, lowland, type of island, swept areas, tropical forest, savanna, steppes, desert, and so on. The temperature and rainfall. It is also good if the ethnographic writer can describe the geological, geomorphological characteristic of the location area and describing distribution of the ethnic groups. While another thing that is also necessary is a describing of the characteristic of flora and fauna in the area concerned. Bahan keterangan geografi dan geologi tersebut sebaiknya dilengkapi dengan peta-peta yang memenuhi syarat ilmiah. Ini tentu tidak berarti bahwa seorang sarjana antropologi juga harus menguasai keterampilan menggambar peta, tetapi ia juga bisa minta tolong kepada seorang ahli geologi atau kartopologinya dengan memberitahu ciri-ciri apa yang hendak ditonjolkan pada peta-peta yang diperlukan untuk buku etnografinya itu. The geographic and the geological information material should be accompanied by maps that meet scientification requirement. This, of course, does not mean that anthropology must also master the skill of drawing maps, but they can ask a geologist or cartopology expert to help by telling what feature he want to highlight on the maps needed for the ethnographic book. Selanjutnya, semua keterangan tersebut perlu untuk para ahli lain yang hendak mempelajari masalah hubungan serta pengaruh timbal balik antara alam dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Beberapa soal yang terutama pada masa suatu penduduk guna untuk studi gizi, soal pengaruh timbal balik antara keadaan alam dengan kesehatan serta laju kematian dan tingkat fertilitas penduduk yang sebaiknya berguna untuk studi kependudukan. Soal lain yang penting juga adalah soal hubungan antara alam dan tanah dengan sistem mata pencaharian penduduk. Studi semacam itu juga disebut studi ekologi atau dalam bahasa Inggris disebut ekologi.
All the information mentioned above is necessarily for other experts who want to study the problem of the relationship and the mutual influence between nature and human behavior in people life. Some of the issues that especially getting attention at this time are, for example, the question of the interplay between natural condition and the diet of population. For the study of nutrition, about the reciprocal influence between natural condition and health, as well as mortality rates and populative fertility rates, which are otherwise useful for population studies. And another important issues in the relationship between nature and land, the people livelihood system, such studies and ecological studies, or English is ecology. Nah, selanjutnya suatu etnografi juga harus dilengkapi dengan data demografi, yaitu data mengenai jumlah penduduk yang diperinci dalam jumlah wanita dan jumlah pria. Dan sedapat mungkin juga menurut tingkat-tingkat umur dengan interval 5 tahun, data mengenai laju kelahiran dan laju kematian, serta data mengenai orang pindah keluar masuk desa di banyak daerah seluruh dunia, terutama di daerah pedesaan. Data semacam itu biasanya sukar diperoleh karena orang dewasa desa jarang mempunyai kebiasaan untuk mencatat pernikahan, kelahiran, kematian, atau mengingat umur yang tepat dari sesama warga desa mereka, atau mencatat orang yang pindah keluar masuk desa di daerah pedesaan. Di Indonesia keadaannya adalah demikian, dan hanya di antara beberapa suku bangsa yang beragama Kristen dan beberapa tempat di mana gereja kebetulan rajin mencatat pernikahan, pembaptisan, dan kematian warga umatnya, atau di mana sekolah gereja kebetulan memegang arsip mengenai jumlah muridnya yang keluar masuk sekolah. Ada sumber yang agak mantap untuk mengadakan perhitungan dan analisa jumlah serta laju perubahan penduduk. And ethnography must also be accompanied by the demographic data, namely data on the number of residents broken down in the term of the number of women and number of men, and as far as possible by age, life, and 5-year interval, data on birth rates and death rates, as well as data on people who move in the and out of the village. In many areas around the world, especially in the rural areas, such data are usually difficult to obtain. Rural people really have the habit of reading marriage, birth, or death, or remembering the exact age of their fellow village, or keeping record of the people moving out, enter the village. In natural areas of Indonesia, this is the case, and only among few ethnic groups who are Christian, and is some place where the curriculum pin the diligent in the recording of marriage, baptism, and death of its member, or where culture school happen to help fight of student number going in and out of school. There is paralleling student search calculation and analyzing the number and rate of population change. Nah, terakhir, tulisan etnografi juga harus dilengkapi dengan data demografinya, yaitu data mengenai jumlah penduduk yang terperinci dalam jumlah wanita dan jumlah pria. Dan sependapat mungkin, jika menurut tingkat-tingkat umur dan interval 5 tahun, data mengenai laju kelahiran dan laju kematian, serta data mengenai orang perpindahan keluar masuk, contohnya itu Gunung Kawi, terletak pada ketinggian 2.860 meter dari permukaan laut, terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Wonosari, sekitar 40 km sebelah barat kota Malang. Dulu daerah ini disebut Nganjung. Namanya berubah menjadi Wonosari karena di tempat ini terdapat objek wisata spiritual. Wono diartikan sebagai hutan, sedangkan Sari diartikan inti. Namun bagi warga setempat, Wonosari dimaksud seperti pusat atau tempat mendatangkan rezeki. Ethnographic writing must also be accompanied by demographic data, namely data on their number of residents, broken down in terms of the number of women and the number of men, and as far as possible by age, life,
at 5-year interval data on birth rates and death rates, as well as data on the people who move in the village. For example, Gunung Kawi is located at an elevation of 2,836 meter above sea level, located in Malang Regency, East Java, specifically in Wonosari district, about 40 kilometers west of Malang City. This area used the big college Nganjung. Its name changed to Wonosari because in this place where our spiritual tourist object Wono is division of the forest, while Sari means care, but for local resident, Wonosari is intended as a center or a place that brings something. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. And in this time, I will explain about the origin and history of ethnicity. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asal mula dan sejarah suku bangsa. Next. Sebuah etnografi ada baiknya juga dilengkapi dengan keterangan mengenai asal mula dan sejarah suku bangsa yang menjadi pokok deskripsinya. Dalam usaha ini, seorang ahli antropologi perlu bantuan dari para ahli sejarah atau ahli-ahli ilmu bantuan pada ilmu sejarah lainnya. Keterangan mengenai asal mula suku bangsa yang bersangkutan biasanya harus dicari dengan mempergunakan tulisan para ahli prehistori yang pernah melakukan panggilan dan analisa benda-benda kebudayaan prehistori yang mereka temukan di daerah sekitar lokasi penelitian ahli antropologi tadi. Seorang ahli prehistori sebenarnya adalah seorang ahli arkeologi, dan dalam hubungan itu ia ahli dalam suatu ilmu bagian dari ilmu sejarah. Kerjasama antara seorang ahli antropologi dengan seorang ahli prehistori di Indonesia merupakan suatu kerjasama lintas suatu bidang ilmu atau interdisiplin. An ethnography should also be equipped with information about the origin and history of the ethnic group that are the subject of the description. In this endeavor, an anthropologist needs assistance from historians or auxiliary science in other historical science. Information regarding the origin of the ethnic group in question usually has to be sought by using the writing of prehistoric experts who have excavated and analyzed prehistoric cultural objects that they found in the area around the anthropologist's research location. An expert in prehistory is actually an archaeologist, and in that connection, he is an expert in a science part of the science of history. The collaboration between an anthropologist and a prehistory expert in Indonesia is a cross-disciplinary collaboration or interdisciplinary. Next. Dalam praktek, untuk mencari keterangan mengenai zaman prehistori suatu suku bangsa, maka seorang ahli antropologi cukup membaca laporan-laporan hasil penggalian dan penelitian para ahli prehistori tentang daerah umum yang menjadi tempat tinggal suku bangsa yang bersangkutan. Dalam mitologi suatu suku bangsa, biasanya terdapat dongeng-dongeng suci mengenai penciptaan alam, penciptaan dan penyebaran manusia oleh desa dewa dalam religi asli suku bangsa yang bersangkutan. Dongeng seperti itu biasanya penuh peristiwa keajaiban yang jauh dari fakta sejarah. Namun, seorang ahli antropologi harus mampu menginterpretasi dongeng-dongeng ajaib itu dan mencari artinya, serta indikasi-indikasi tertentu yang dapat menunjukkan ke arah fakta sejarah yang benar. In practice, to find information about the prehistory era of an ethnic group, it's enough for an anthropology to read reports from excavation and research by prehistoric experts about the general area where the ethnic group lived in question. In the mythology of a tribe, there are usually
research tells about the creation of nature, the creation and spirit of human by the gods in the original religion of the tribe concerned. Such fairy tales are usually full of miraculous events that are far from historical fact, but an anthropologist must be able to interpret these magical tales and look for their meaning as well as certain indication that can point to be true historical fact. Next. Dalam mitologi suatu suku bangsa, biasanya terdapat dongeng-dongeng suci mengenai penciptaan alam, pencipta dan penyebaran manusia oleh... kayaknya ini double deh. Next. Next. Sebaliknya, apabila suatu suku bangsa bersangkutan mengenal tulisan tradisional sehingga kebudayaan mereka mempunyai suatu kesusastraan tradisional, maka peneliti tadi harus berusaha membaca dan mempelajari bahan tersebut. Bahan tersebut seringkali termuat dalam berpuluh-puluh naskah kuno dalam tulisan tradisional yang perlu dipelajari dan diseleksi dahulu untuk mendapat isinya yang sebenar-benarnya untuk pekerjaan yang sudah sangat teknis. Sifatnya itu seorang ahli antropologi menemukan bantuan seorang ahli naskah kuno, yaitu ahli filologi atau filologis. On the other hand, if the ethnic group is familiar with traditional writing so that their culture has a traditional literature, the research must also try to read and study the material. This material is often contained in dozens of ancient manuscripts in traditional writing that needs to be studied and selected first to get their true contents. For work that is already very technical in nature, an anthropologist finds the help of an expert on ancient manuscript, namely a philologist. Next. Keterangan sejarah mengenai zaman suatu suku bangsa bersangkutan sudah mendapat kontak dengan bangsa-bangsa lain yang menulis tentang kejadian masyarakatnya. Lebih mudah untuk dipergunakan seorang peneliti antropologi. Biasanya keterangan itu ditulis dalam suatu bahasa Eropa, yaitu Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol, atau Jerman, atau kadang-kadang juga dalam bahasa Asia seperti Arab, Cina, dan lain-lain. Bangsa lain yang mengadakan kontak dengan orang Bugis dan pertama-tama menulis banyak tentang masyarakat, kebudayaan, dan adat istiadat Bugis adalah bangsa Belanda, khususnya para pendeta penyiar agama Kristen Belanda. Dengan demikian, penelitian antropologi suku bangsa Bugis tadi sebaiknya berusaha membaca karangan-karangan para pendeta Belanda itu guna mendapat keterangan bagi bab tentang sejarah dalam karangan etnografinya. Historical information about the era when the ethnic group concerned has had contact with other nations who write about the events of their society is easier for an anthropological researcher to use. Usually, the description is right in one of the European language, namely English, French, Portuguese, Spanish, or German, or sometimes also in Asian language such as Arabic, Persian, Chinese, and others. Another nation who made contact with the Bugis and first wrote a lot of Bugis society, culture, and custom was the Dutch, especially the preachers of the Dutch Christian religion. Thus, the Bugis anthropological researcher should try to read the writing of the Dutch priests in order to obtain information for the chapter on history in his ethnographic essay. Next. And next will be explained by my friends.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem teknologi. Next, I will explain about a technological system. Sistem teknologi atau cara-cara memproduksi, memakai, dan memelihara segala peralatan hidup dari suku bangsa dalam karangan etnografi. Cukup membatasi diri terhadap teknologi yang tradisional. Buku-buku etnografi kuno mempunyai beberapa bab khusus mengenai tentang serta cara membuat pakaian, bentuk rumah, bentuk serta pemakaian senjata, bentuk serta berbagai cara membuat dan mempergunakan alat transport, dan sebagainya. Dan bab-bab itu seringkali relatif lebih besar daripada bab-bab yang membicarakan unsur-unsur lain dari kebudayaan suku bangsa yang bersangkutan. Technological system are ways of producing, using, and maintaining all living equipment of technique group in ethnographic writings are quite limited to traditional technology, and signed ethnographic books have several special chapters on the form and method of making clothing, the shape of the house, the form and use of weapons, the forms and various ways of making and using the means of transportation, and so on. These chapters are often relatively larger than the chapters dealing with element of other element of the culture of the ethnic group concerned. Next. Sebagai masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan, kemahiran atau keahlian yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakatnya adalah dalam mengolah lahan-lahan di sekitar wilayah mereka. Produk andalan pertanian di wilayah sekitar Gunung Kawi atau Teluk Kawi yang rasanya manis karena ditanam di tanah yang terpasir ditunjang oleh kesuburan tanah-tanah pertanian mereka dan pola tanam yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Maka produk-produk unggulan di wilayah Gunung Kawi dapat dipertahankan sampai sekarang. Example as people who live on the slopes of the mountains, the skill or express possessed by most the people are in terms of cultivating the lands around their area. The mainstays of agricultural products in area around Gunung Kawi is Teluk Kawi, which tastes sweet because it's planted on sandy soil, supported by the fertility of the agricultural lands and cropping pattern enters from their ancestors. The superior products in the Gunung Kawi area can be maintained until now. Di samping produk unggulan Teluk Kawi, masyarakat Gunung Kawi juga mengenal jenis-jenis tanaman seperti kopi, teh, dan kakao cengkeh sejak zaman Belanda. Teknologi penanaman jenis-jenis produk ini konon diperoleh sejak lama. Ketika itu, salah satu istri Raden Mas Iman Sojono adalah seorang Belanda dan membantu Raden Mas Imam Sojono mengembangkan produk-produk perkebunan ini. Jenis tanaman ini sampai sekarang masih terus ditanam dan dikembangkan di wilayah sekitar Gunung Kawi. Besides the superior product of Teluk Kawi, people of Gunung Kawi have also been familiar with other types of plants such as coffee, tea and cocoa, cloves since the Dutch area. The technology for planting these types of products is said have been obtained a long time ago. At the time of Raden Mas Imam Sojo, wife has Dutchman and helped Raden Mas Iman Sojono developed these plant products. These types of plant is still being planted and developed in the area around Gunung Kawi. Next, I will explain of language. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa. Bahasa atau sistem perlambangan manusia yang lisan maupun yang tertulis untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dalam sebuah karangan etnografi memberi deskripsi tentang ciri-ciri terpenting dari bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan, beserta variasi-variasi dari bahasa itu. The spoken or written language or system of human symbols to communication with one another in ethnographic essay provides as descriptions of the most important characteristic of the language spoken by the ethnic group concerned, along with the variation of the language. Next.
Deskripsi dari bahasa suku bangsa dalam karangan etnografi perlu dilakukan secara mendalam, khususnya mengenai susunan sistem fonetik, fonologi, sintaks, dan semantik. Sedangkan deskripsi mendalam mengenai kosakata suatu bahasa akan menghasilkan suatu daftar leksikografi atau vocabulary. The description of ethnic language in ethnographic essays needs to be done in depth, especially regarding the composition of phonetic system, phonology, syntax, and semantics. While an in-depth description is the vocabulary of language which produces a lexicographic list of vocabulary. Pengarang etnografi harus berusaha mengumpulkan data tentang ciri-ciri menonjol dari bahasa suku bangsa itu, penyebarannya, variasi geografi, dan variasi menurut lapisan sosialnya. The ethnography should try to collect data on the salient feature on the ethnic language, its distribution, geographical variations, and variation according to social strata. Secara umum, masyarakat Gunung Kawi memakai bahasa Jawa dalam percakapan sehari-harinya. Bahasa Jawa yang sering dipakai adalah Jawa Mataram, mungkin karena terpengaruh oleh bahasa yang dibawa oleh para pendahulu mereka. Jadi, berbeda dengan masyarakat Kabupaten Malang yang kebanyakan menggunakan bahasa Jawa Likan dan bahasa Arek. Maka masyarakat Gunung Kawi menggunakan bahasa Jawa halus atau krama dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, ketika menyebut makam menjadi pasarean, saya atau kulo menjadi kaulo, kakek atau mbah menjadi eyang. In general, the people of Gunung Kawi use Javanese in their daily conversations. The Javanese language that is often used in Mataram Javanese, perhaps because it was influenced by the language brought by their predecessors. So, in contrast to the people Malang Regency, who mostly use Javanese Walikan and Arek language, the people of Gunung Kawi use subtle Javanese or krama in daily conversation. For example, when referring to town, it becomes pasaran, mi or kulo becomes kaulo, grandfather or grandmother becomes grandmother. Tetapi karena perkembangan wisata di wilayah sekitar Gunung Kawi, masyarakat di sekitar Gunung Kawi juga menyesuaikan dengan bahasa yang dipakai oleh para pengunjung. Misalnya, para pengunjung makanan dan bunga di sepanjang makam Gunung Kawi. Mereka menjajakan dagangannya dengan memakai bahasa Indonesia. Sebagian di antaranya mereka mengerti istilah-istilah atau bahasa-bahasa Cina karena mereka sering berinteraksi dengan orang-orang Tionghoa yang sering mendatangi wilayah di sekitar makam Gunung Kawi. However, due to the development of tourism in the area around Gunung Kawi, the people around Gunung Kawi also adapt to language used by the visitors. For example, food and flower vendors along the Gunung Kawi tomb, they sell their wares using Indonesian. Some of them understand Chinese language because they often interact with Chinese people who often visit the area around the Gunung Kawi tomb. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, organisasi sosial atau social organization. Next. Kesatuan sosial yang paling dekat dan mesra adalah kesatuan kekerabatannya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kaum kerabat yang lain. Karena tiap masyarakat manusia dan juga masyarakat desa terbagi ke dalam lapisan-lapisan, maka tiap orang di luar kaum kerabatnya menghadapi lingkungan orang-orang yang lebih tinggi daripadanya, tetapi juga orang-orang yang sama tingkatnya. The closest and most intimate social unit is the kinship unit, namely the close nuclear family and other relatives. Since every human society as well as rural society is divided into layers, everyone outside of his kinsfolk, pests, and environment of people who are higher
than you, but also people of the same level. Sistem kekerabatan dalam masyarakat di mana pengaruh industrialisasi sudah masuk mendalam. Tampak bahwa fungsi kesatuan kekerabatan yang sebelumnya penting dalam banyak sektor kehidupan seseorang biasanya mulai berkurang, dan bersamaan dengan itu ada adat istiadat yang mengatur kehidupan kekerabatan sebagai kesatuan mulai mengendor. Namun masih banyak sekali masyarakat di dunia, yaitu Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika Latin yang berdasarkan pertanian dengan suatu kebudayaan agraris. The kinship system in a society where the influence of industrialization has entered it efforts that the function of kinship unites that were previously important in many sectors of a person's life usually begins to diminish, and at the same time the custom that regulate kinship as a unit begin to loosen. But there are still a lot of people in the world, namely Africa, Asia, Oceania, and Latin America, which are based on agriculture with an aggregation culture. Sejak masa pertengahan abad ke-19, para pendekar antropologi seperti J.J. Basofen, L.H. Morgan, E.B. Taylor, dan lain-lain telah banyak membuat analisa mengenai aneka warna sistem kekerabatan yang ada di dunia. Di samping prinsip keturunan bilateral seperti yang lazim dalam hubungan kekerabatan dalam masyarakat Eropa Barat, terdapat beberapa prinsip. Since the mid-19 century, anthropologists such as J.J. Basofen, L.H. Morgan, A.B. Taylor, and others have made many analyses of the various kinship systems that exist in the world. In addition to principle of bilateral descent as is common in kinship relation in Western European society, there are several principles, namely, next. Yang pertama, prinsip keturunan patrilineal, yaitu prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat pria. Yang kedua, matrilineal, yaitu prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat wanita. Yang ketiga, prinsip keturunan bilineal. Yang keempat, prinsip ambilineal. One, the principle of patrilineal descent, namely the principle of calculating the relationship of descent only through male relatives. Matrilineal, namely the principle of calculating the relationship of descent only through female relatives. 3. The principle of bilineal descent. 4. The decennial principle. Sistem perkawinan monogami, yaitu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang lazim dalam masyarakat Eropa Barat, bukanlah satu-satunya sistem untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan mengatur tanggung jawab manusia terhadap keturunannya. L.H. Morgan menemukan suatu metode penelitian sistem kekerabatan yang sangat penting, yaitu bahwa aneka warna sistem kekerabatan itu erat sangkut pautnya dengan sistem istilah kekerabatan. The system of monogamous marriage, namely the marriage between a man and a woman, which is common in Western European society, is not the only system to regulate domestic life and regulate human responsibilities toward their offspring. L.H. Morgan discovered a very important kinship system research method, namely that the various colors of the kinship system are closely related to the kinship term system. Suatu sistem kekerabatan tertentu dengan suatu struktur tertentu, sehingga untuk membuat suatu deskripsi mengenai sistem kekerabatan suku bangsa yang bersangkutan, seorang peneliti pertama-tama harus mencatat semua istilah kekerabatan dalam bahasa suku bangsa tadi. A certain kinship system with a certain structure, so that in order to make a description of the kinship system of the ethnic group in question, a research must first record all kinship terms in the language of the ethnic group. Next.
Para ahli antropologi juga banyak menaruh perhatian terhadap organisasi dan susunan masyarakat komunitas desa dan komunitas kecil. Dalam rangka itu, soal-soal yang telah banyak mendapat perhatian adalah soal pembagian kerja dalam komunitas, berbagai aktivitas kerjasama atau gotong royong dalam komunitas, soal hubungan dan sikap antara pemimpin dan pengikut dalam komunitas, yaitu soal prosedur mendapat keputusan bersama, soal membantah pimpinan dan sebagainya, soal cara-cara penggantian pimpinan, dan juga soal wewenang kepemimpinan dan kekuasaan pemimpin. Anthropologists also pay a lot of attention to the organization and structure of rural communities and small communities. In this context, the questions that have received a lot of attention are the division of labor in the community, whereas cooperative activities or mutual assistance in the community, the relationship and attitude between leaders and followers in the community, or the procedure for getting a joint decision about arguing with the leader and so on, about way the replace leaders and also about leadership authority and leader power. Sesudah Perang Dunia II, kemantapan sistem pelapisan sosial yang berdasarkan adat tradisional pada semua suku bangsa pribumi di Afrika, Asia, Oseania, maupun Amerika sudah mulai mengalami perubahan karena pengaruh pendidikan dan ekonomi bahwa para individu yang menurut adat tradisional dari suku bangsa bersangkutan tergolong lapisan soal yang rendah dapat menjadi lebih pandai atau lebih kaya daripada para individu yang menurut adat tradisional tergolong lapisan sosial yang tinggi. Kedudukan sosial mereka bergeser dalam suatu proses mobilitas sosial dan sistem pelapisan sosial yang lama dan tradisional mulai berubah. After World War II, the stability of the social stratification system based on traditional custom in all indigenous ethnic groups in Africa, Asia, Oceania, and America has begun to change due to educational and economic influence that individual who, according to the traditional custom of the ethnic group in question, belong to the same layer of question, law can be smarter or richer than individuals who, according to traditional custom, belong to a high social start. Their social position shifted in a process of social mobility, and the old and traditional system of social stratification began to change. Next. Selanjutnya, sistem pengetahuan or knowledge system. Next. Dalam suatu etnografi biasanya ada berbagai bahan keterangan mengenai sistem pengetahuan dalam kebudayaan suku bangsa yang bersangkutan, seperti kepandaian suku-suku bangsa Negrito di daerah Sungai Kongo di Afrika Tengah untuk mengolah dan memasak bisa panah yang mujarab, pengetahuan mengenai obat-obatan khas dari suku-suku bangsa penduduk Sumatera Barat, atau pengetahuan dan teknologi suku-suku bangsa penduduk Polinesia dan Mikronesia mengenai pembangunan perahu dan mengenai kepandaian berlayar dengan seluruh sistem navigasinya. In a ethnography, there is usually a variety of information about the knowledge system in the culture of the ethnic group concerned, such as the intelligence of the Negrito tribes in the Congo River area in Central Africa to process and cook efficacious raw knowledge of as medicine from the Suyu tribes of the people of West Sumatra, or the knowledge, the technology of the ethnic groups, Polynesian and Micronesian, on the construction of boat and the skill of sailing with the entire navigation system. Seorang ahli filsafat bernama Levi Bruhl misalnya menulis sebuah buku berjudul Les Fonctions Mentales dan is Societies Inferiors tahun 1990. Di dalamnya ia menerangkan dengan mengambil bahan bukti dari mitologi, ilmu gaib, ilmu dukun dari kebudayaan-kebudayaan berbagai suku bangsa di luar Eropa,
bahwa dasar-dasar cara berpikir manusia yang hidup dalam kebudayaan atau masyarakat rendah serupa itu sama sekali berbeda dengan dasar-dasar cara berpikir dalam masyarakat Eropa dan Amerika. Maka, karena cara berpikir yang berbeda itu, maka orang dalam masyarakat yang rendah tidak dapat mempunyai ilmu pengetahuan seperti dalam dunia modern. Philosopher Neve L. Levy-Bruhl, for example, wrote a book entitled Less Function Mental Dance is Society's Inferiors. In it explained by taking evidence from mythology, occult science, shamanism, from the cultures of various ethnic groups outside Eropa, that the basic way of thinking of human living in similar cultures or inferior society are completely different, with the basic of thinking in Europa and America societies. So, because of this different way of thinking, people in lower society cannot have knowledge like in the modern world. Seorang ahli psikologi bernama Werner yang menulis sebuah karangan mengenai ilmu psikologi berjudul Einführung in der Entwicklungspsychologie tahun 1926. Di dalamnya diterangkan bahwa alam pikiran bangsa-bangsa primitif atau Naturvölker mengundang banyak ciri-ciri yang sama dengan alam pikiran anak-anak serta alam pikiran penderita penyakit jiwa dalam masyarakat bangsa-bangsa Eropa. Psikologi Neve Werner, who wrote an essay on psychology entitled Einführung in der Entwicklungspsychologie. In it is explained that the minds of primitive nation in fact many of the same characteristics as the minds of children as well as the minds of people with mental illness in Erofanso. Next. Sistem pengetahuan mengenai konsep-konsep dan paham-paham tentang alam gaib pada banyak suku bangsa. Pengetahuan mengenai pertanian misalnya terjalin erat dengan ilmu dukun. Dengan demikian orang misalnya dapat mempunyai konsepsi yang terang dan teliti mengenai ciri-ciri suatu tumbuh-tumbuhan dan tentang cara tumbuh-tumbuhan itu harus diperlakukan dalam pertanian. Namun, pengetahuan itu tidak lepas dari berbagai konsepsi mengenai hubungan tumbuh-tumbuhan itu dengan alam gaib. System of knowledge about concept and notions about the supernatural in many ethnic groups. Knowledge about agriculture, for example, in closely intertwined with the knowledge of shamans. Thus, this one can, for example, have a clear and precise conception or the characteristics of a plant and of the way it should be treated in agriculture, but the knowledge cannot be separated from various conceptions of the relation of the plants to the supernatural. Di antara berbagai sistem itu ada sistem tertentu, yaitu sistem yang dasar-dasarnya diletakkan oleh filsafat Yunani klasik yang kemudian dikembangkan dalam kebudayaan bangsa-bangsa Eropa Barat sesudah zaman yang dalam sejarah kebudayaan Eropa Barat disebut zaman Renaissance. Among these various systems, there is one particular system, namely the system whose foundation were led by classical Greek philosophy, which was later developed in the culture. Tentang musim-musim, tentang sifat-sifat gejala-gejala alam, tentang bintang-bintang biasanya berasal dari keperluan praktis untuk berburu, bertani, berlayar menyeberangi laut dari suatu pulau ke pulau lain. Seperti pada suku-suku bangsa penduduk Kepulauan Oceania, sering dianggap dongeng yang suci. Knowledge about the season, about the nature of natural phenomena, about the star usually comes from the physical need for hunting, farming, sailing across the sea from one island to another, as in the tribes of the Oceania Island, often
considered sacred fairy tales. Dengan demikian, tiap suku bangsa di dunia biasanya mempunyai pengetahuan tentang pertama, alam sekitarnya, yang kedua, alam flora di daerah tempat tinggalnya, yang ketiga, alam fauna di daerah tempat tinggalnya, yang keempat, zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya, yang kelima, tubuh manusia, yang keenam, sifat-sifat dan tingkah laku sama manusia, yang terakhir, ruang dan waktu. Thus, every ethnic group in the world usually has knowledge of one, surroundings, 2, natural flora in the area where he lives, 3, natural fauna in the area where they live, 4, substance, raw material, and object in their environment, 5, human body, 6, the nature and behavior of fellow human beings, 7, space and time. Next. Pengetahuan tentang musim-musim, tentang sifat-sifat gejala alam, tentang bintang-bintang biasanya berasal dari keperluan praktis untuk berburu, bertani, berlayar, menyeberangi laut, dari suatu pulau ke pulau lain, seperti pada suku-suku bangsa penduduk Kepulauan Oceania. Sering dianggap dongeng yang suci. Knowledge about the season, about the nature of natural phenomena, about the star usually comes from the physical need for hunting, farming, sailing across the sea from one island to another, as in tribes of the Oceania Island, often considered sacred fairy tales. Pengetahuan dan ilmu untuk menyembuhkan penyakit dalam masyarakat pedesaan banyak dilakukan oleh para dukun dan tukang pijat. Dan oleh karena itu saya sebut ilmu dukun. Banyak suku bangsa yang belum terpengaruh ilmu psikologi modern. Dalam hal bergaul dengan samanya harus berpegangan pada misalnya pengetahuan tentang tipe-tipe wajah atau ilmu firasat. Atau pengetahuan tentang tanda-tanda tubuh tersebut juga dimasukkan pengetahuan tentang sopan santun pergaulan, adat istiadat, sistem norma, hukum adat, ruang dan waktu juga ada dalam banyak kebudayaan yang belum terpengaruh ilmu pasti modern. Knowledge and science to cure disease in rural communities are mostly practiced by shamans and message therapy. And that's why I call it shaman science. Many ethnic groups have not been influenced by modern psychology. In terms of getting along with each other, they must rely on, for example, knowledge of facial types, sense of hunches, or knowledge of these body size. Also included is knowledge of social manners, custom, system of norms, customary law, space, and time also exist in many cultures that have not been influenced by modern science. Next. Thank you for anyone who wants to ask directly. Thank you. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bagi siapa saja yang ingin bertanya, langsung saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.